Good morning sa tanan no niya sa atong online morning devotion nga gahimuon matag sa puntag adlaw karon nga Lunes. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giselle S. Villanueva Baclarin, kag Oro City. Nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Sa matag subang sa adlaw, ikaw nagahatag hingpit nga kalinaw. Ang tanang kabuhatan napadayag sa imong pagkagamhanan. Tanang tuhod magapiko, tanang abil magasugid, nga ikaw ang Diyos nga gamhanan. Kanimo lang magasalig, kanimo lang magadayeg, kay ikaw ang Diyos nga gamhanan. Sa matag subang sa adlaw, ikaw nagahatag hingpit nga kalinaw. Ang tanang kabuhatan nagpadayag sa imong pagkagamhanan. Tanang tuhod magapiko, tanang abil magasugid, nga ikaw ang Diyos nga gamhanan. Kanimo lang magasalig, kanimo lang magadayeg, kay ikaw ang Diyos nga gamhanan. Tanang tuhod magapiko, tanang abil magasugid, nga ikaw ang Diyos nga gamhanan. Kanimo lang magasalig, kanimo lang magadayeg, kay ikaw ang Diyos nga gamhanan. Hallelujah, oh God, gidayeg pasalamatan ka na mo God, kay walay susama kanimo nga Dios. Hallelujah, tapos ka nga dayon, kay ikaw nga mong Ginoo nga luwas. Hallelujah, tanang tuhod magapiko, tanang abil magasugid, kay ikaw ang Diyos nga gamhanan. Kanimo lang magasalig, kanimo lang magadayeg, kay ikaw ang Diyos nga gamhanan. Kay ikaw ang Diyos nga gamhanan. Ikaw lamang ang Diyos nga gamhanan. Hallelujah, we give you praise, we give you glory, O God. Be exalted, God. Thank you kayo Lord sa imong pagpukaw kanamo Ama, ning sa kabutahon Lord nga imo pang ipabuka ang among mga mata nining adlaw o Lord. Thank you sa pag-enable kanamo nga mobangon Lord, kay ang among flesh lami pa manggid kayo higda tulog Lord, piyong mata lami pa kayo apan. Salamat kay sa imong gahom nga nag-enable kanamo aron kami makabangon. Thank you sab kayo Lord, bisan pa man sa kalidad malinaw hinaanok nga katulog nga imong i-provide tibok gabi o God. Thank you nining laing matahong nga adlaw nga Monday nga diin aning adlaw
alagad na sab kami kanimo, makapamuhat na usab kami sa mga bulanton nga may kalambigitan sa imong kahimayaan o makapadayon sa pagkinabuhing Kristohanon, Lord. Salamat kaayo nining tanan, Lord. Digid maihap Ginoo kung testingan og ihap ang mga butang nga ngayon pasalamatan nga nagsumkan kanimo, Lord. Digid maihap o God apan, Lord. Dawata ang among mga pagpasalamat o God, pagdaig paghimaya diha lamang kanimo Ginoo, pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. Praise the Lord. So naata karon sa pagpadayon nga pagtuon sa atong mga Book of the Prophets, no, prophetic books nga naapata sa Book of Zechariah. Sa Book of Zechariah naata sa chapter 7. Sa chapter 7 nata. Kita nato diri sa Book of Zechariah no nga gikan sa chapter 1 pa ingon sa chapter 6 na atay nakita nga 8 ka visions no nga gipakita ni Lord kang Zechariah o ang mga significance ani nakita nato no nga ang mga significance aning 8 visions no naagyoy mga simbolo ani na ay mga simbolo especially sa mga images nga sa mga image nga nakita ni Zechariah sa vision ay mga symbol na ay mga simbolo na ay mga significance especially na confirm dito sa Revelation no. So many of the symbols and images of these visions are appearing in Revelation. So nakita nato na siya nga na-confirm dito sa Revelation. Kung karon padayon ta sa chapter 7. So sa chapter 7 naghisgot ni susama sa mga gisgutan sa mga previous nga mga prophets no. Susama kang Zechariah or susama sa mga prophets sa mga nanglabay ang gihisgutan gihapon di Zechariah kanunay nag-emphasize no sa mga religious observance no, nag-emphasize kanunay sa mga religious observance nga diin walay unod no kay wala may ang pag-observe nila sa ilang mga religious sa pag-practice nila sa ilang mga religious kaning ritual no wala may pagtahod sa Dios, walay obedience o walay pag respeto no, walay pag-acknowledge walay pagsugot no kay useless manggihapon ang atong paghimo sa mga ritual no sa atong mga pag-observe no sa atong observance o religious observance kung walay obedience to the Lord kay di ba ingon ang pulong sa Ginoo sa mga previous chapters nga obedience is better than sacrifice no, obedience is better than sacrifices. So importante gid kaayo ang obedience kay bisan pag tan-aw nimo naghimo man ka no, nagtuman man ka, naghimo man ka sa mga butang nga makahatag og kahimayaan kang Lord, makahatag og pagpasidungog kang Lord apan kung katong paghimo nimo apart from obeying the Lord or apart from the will of God, apart from the perfect will of God kay mas maayo man gyud nga magsunod kita sa leading ni Lord no, mas maayo man gyud nga magsunod ta sa leading ni Lord. So kung dili gani siya kung apart from the will of God kay ang will ni Lord obedience gyud mo ginang number one nga gusto ni Lord nga mag-obey gid ta no, magsugot gid ta sa iyang mga kabalauran. So nakita nato dinhi nga Zechariah emphasizes no that religious observance without obedience is empty gyapon, walay substance, empty gyapon, wala gyapon kapuslanan, dili gyapon mahimaya ang Dios no. So manang nakita nato dinha nga Zechariah emphasizes that religious observance without obedience is empty. Muna siya ang una nga nakita nato diha kay because ang chapter 7 has only 14 verses ug ang ikaduha nga nakita nato diha
sa 12, no, sa 12 nakita nato sa 12, ingon dinhi sa 12, they made their hearts diamond hard. Grabe kag kahay ang ilang kasing-kasing, no, lest they should hear the law and the words that the Lord of hosts has sent by his spirit through the former prophets. Therefore great anger came from the Lord of hosts. Gipagahi nila pag-ayo ang ilang kasing-kasing nga dili sila gapaminaw sa sulti sa Dios. So tungod ni ana, grabe, great anger, ang gibutang diri, great anger came from the Lord of hosts. So suko kaayo ang Ginoo kanila, kay gipagahi na nila gani pag-ayo ang ilang kasing-kasing aron dili sila makadungog sa mga kabalauran, no, the law and the words that the Lord of hosts, ang mga balaod, ang pulong sa Dios nga gipadala ni Lord pinaagi sa iyang mga propeta. Grabe, wala sila nagsunod gyud sa Ginoo, no, so mo nang naang suko kayo ang Ginoo, great anger came from the Lord, no, kay dili sila maminaw sa mga propeta, dili sila mo gipagahi ilang kasing-kasing tambunan pag ilang dalungan sa mga sulti sa mga propeta nga gipadala ni Lord ngadto sa mga propeta nga gigamit ni Lord nga mga instrumento. So dinhi makita nato there are two words, no, nga nakita nato, the law and the words of the former prophets, no. So gigamit na ni Lord ang kabalauran ug ang pulong sa Dios, gigamit ni Lord in order to communicate to the people, no. Dayon gigamit niyang instrumento ang mga propeta nga mo'y mo deklarar riini, no. Yet, no, nakita nato nga yet the generation of the people refused to pay attention. Nakita nato na siya, no. Which causes God's anger, no. So ang ikaduha di nga nakita nato din na kung ang permero nakita nato nga religious observance without obedience is empty. Ang ikaduha nakita nato nga the law and the words of God were kaning the instruments that God has used, no, were the instruments God used to communicate His will to the people, ano. Yet the generation of the people refuse to pay attention, which causes God's anger. Mura na. So ang importante gyud kayo nga maminaw gid ta sa pulong sa Dios, unya mo sunod, mo follow sa unsay sulti sa Dios. Mao gina siya. Kay bisan pag busy lagi gid kay ka sa pagpamuhat sa mga buluhaton, mga butang nga may which you think nga kaning makatag din kay mayaan sa Ginoo, ana, pero kung dili siya in line with what the Lord has said, or dili siya in line with what the Lord kaning wanted to do, no, dili siya in line sa perfect will ni Lord, dili gyapon mahimaya ang Dios. So ang gusto gid sa Dios nga kana bitong kanang from time to time step by step follow the leading. Inaana gyud ang gusto ni Lord, kay ang mga kabalauran ug ang pulong sa Dios gigamit man niya sa mga propeta, para gigamit ni Lord through the prophets para masulti, mapadayag ang will ni Lord o kaning tumanon. Kung dili maminaw ang mga tao sa mga propeta nga nagsulti ini, because sometimes maingon man gud ang tao nga iyahara man na nga istorya, gigamit lang niya ang ngalan ni Lord. Dabi wala man ta nakasiguro, no, kay di man ta kakita sa kasing-kasing, dabi kung iyahagi to ni Lord nga instruction, iyahagi to ni Lord nga mando nga isulti aron makahibalo sila or makasunod sila sa leading nako. So delikado kay sa nga tanan, no, kung maingon ta ana, no. So kay God will always use prophets, no, to declare or to kaning to proclaim His will to the people. Ana man na siya, kay wala may laing gamiton ni Lord nga instrumento, mga propeta ra gyud aron musulti. So kung dili ta maminaw
ana diha na gyud. Diha na dayon makita kung nag-obey ba ta o wala ba. So munang duha ko ta nga nakita nato kay 14 verses raman ang chapter 2. So utrohon ako ang duha ka butang nga nakita nato. Zechariah emphasizes that the religious observance without obedience is empty. And second, diya sa 12, ingon diya, the law and the words of God, the law, nakuha na paano. So ang ikaduha, ang balaod, the law and the word of the prophets are used by God to declare His will to the people. Muna siya ang ikaduha nga nakita nato in order to communicate His will to the people. No, so gamiton gyud ni Lord. But the people here refuse to pay attention. That's why God's anger aroused. So inaot nga dili ta ingon ana no, maminaw kita kanunay sa instruction ni Lord. Aron dili masuko si Lord. Kay lisod na kung masuko si Lord. Kay baluta kung ang usa ka ginikanan masuko na nga to sa iyang anak. Kabalo gid ta unsay mga action nga himon sa ginikanan. In the same way, in the same way, ingon ana pod pag masuko si Lord ngano panglangitay man gyud ang atong target niya. Gusto ni Lord nga papuyon tag langit nga hingpit ta. Pero kung dili ta maminaw sa leading ni Lord, sa process ni Lord nga himuon sa atong kinabuhi, delikado kay sa nga tanan. Ma-expect yun nato nga kung sa ang gahimuon sa atong mga earthly parents kanato mao pod na ang himuon gyud ni Lord. So wala na tay laing ma-expect no ingon na ana gyud. So amen na at nga natay naputlo karon no sa atong gisgutan sa Zechariah chapter 7 verse 1 to 14 nga gihisgutan dito nga ang religious observance nato kung wala ni pagtahod, walay pag-obey, no, without obedience is useless or is empty. O nahibalaan ba nato nga ang law ang pulong sa Dios ang balaod no ang balaod ang pulong nga gigamit sa mga propeta comes from the Lord no unya in order for God to communicate His people, gigamit lang ang mga propeta to proclaim, to declare His will or God's will. But if the people should not pay attention, the Lord will get angry. Kaya kabalota nga kung masuko si Lord, delikado kayo. Kay just like an earthly parents, no nga kabalo gitaon sa gahimuon sa mga ginikanan pag masuko sila ngadto sa ilang mga anak nga dili ga obey, no mo pud na ang expectahon nato nga himuon ni Lord sa atong kinabuhi kung dili ta mag-pay attention. Amen. O mag-ampo ta laging balaan gamhanan may gugmaon langit no na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo sa imong pulong na usab nga among nabati karon Ginoo Lord nga maghatag na usab kanamo og giya Ginoo sa padayon na pagkinabuhing Kristohanon. Salamat og salamat kaayo Lord sa pag-enable nimo kanamo Lord dinhi sa kabuntagon og sa padayon nimo pag-cover kanamo sa imong himaya dinhi sa online. Salamat kayo. Nagapray kami sa mga kaigsuonan karon Lord nga magapanarbaho sa office, private o public nga office. Ikaw Ginoo magapakig-uban aman, ikaw Ginoo magatabang aron nga ang ilang pagdumala sa ilang trabaho gaan ra Lord nga dili sila bation og kakapoy sa ilang trabaho sa opisina. Bisan unsa pay mga trabaho nga ipangsangon kanila sa ilang mga bosses Lord. Gaan ra Lord. Nagapray usab kami sa mga kaigsuonan nga mga estudyante Lord labi na sa mga college students nga naidaghang mga balaronon sa school, mga exams nga gahimuon provide kag strong comprehension sa mga teacher usab Ginoo nga bisan og summer walay klase pero padayon silang ga-prepare sa ilang mga lesson plan sa mga kaigsuonan sab namo nga nay mga online nga trabaho Ginoo tabangi usab sila Ginoo Lord nga ang ilang trabaho diya sa online makahayara nila o makahatag kini kahimayaan kanimo amahan. Bisan pa man Ginoo Lord sa mga kaigsuonan nga nay mga negosyo nga gipang-manage Lord tabangi silang mag-asenso sila og tudloy sila sa pag-honor kanimo diya sa ilang business aron Ginoo imo silang pauswagon imo silang ipaasenso o God. Dalaygon kang Lord sa walay katapusan naman walay laing pasidunggan ining tanan ikaw ra gyud sa dawata nga among mga pagpasalamat Lord pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.